सकाल सकाल न्यू ब्लॉग राज और भी देख सकते हो। और अभी के लिए बृष्टि पड़ रहा है, एंजॉय करना। ओके गाइस, गाइस अभी के लिए मत भूलना है, मैं लूंगा गाइस, ये लूंगा। ओके ओके गाइस, पैकेज देख सकते हो, फटाफट से खा लेते हैं। ओके देख सकते हो सब हमारा गैंग है। आए 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 गाइस, फिलहाल ये हमारा गैंग के में लीडर है। आप लोग देख ही सकते हो कैसा लग रहा है। गाइस माछ धरने के लिए हम लोग फिलहाल आ गया है एक जना का बाड़ी में, वो डाकेंगे जाएंगे। ओके गाइस, घाटेर अवस्था गाइस, ये पानी बढ़ गया है यहाँ पर देख सकते हो। फिलहाल मेरे पीस में है भूई। अरे ये गाइस এটা হচ্ছে টাটা, এই টাটা হ্যাঁ গাইস মাছ পাবে না, খালি এরকম ঘষাবে ঘষাবে, তাছাড়া কোনো কাজ নাই। আর গাইস এদিকে পানি বেড়ে গেছে সামনে গাইস, আপনাদেরকে দেখাবো পানি। ওকে গাইস পাচ্ছে না, খালি আনতে বললাম না এরকম করে খেলে মারবে। এখন পানির মধ্যে নামতে হবে, কিছু করার নাই। आप लोग देखना गाइस, এই পানি আর পানি जो काज किनते गाइस এর মধ্যে फिलहाल तो आप लोग देख सकते हो गाइस। गाइस सामने किंतु नदी देख सकते हो, इतना दूर पानी हो गया है। और यहाँ पर का व्यू गैस पास से ना खाली हुआ रहा है, ऐसे ऐसे हुआ रहा है। और फिलहाल के लिए तुम्हें मैं जा रहा हूँ गाइस, आप लोग की अवस्था गाइस, सामने जाके मिलते हैं। फिलहाल के लिए पानी का वेदर देख सकते हो। और यहाँ पर मेरा इतना देर पानी है, कैसा लग रहा है घाट का नज़ारा गैस। वाओ पानी देख सकते हो कितना पानी है यहाँ पर, मैं नाम चुका हूँ ये माइटिलेर मध्य पानी। और क्या नज़ारा तो देख सकते हो, पागल माछ बुझते पारছে না। वेदर जस्ट देख सकते हो गैस, वाओ बोलने के लिए एक वीडियो করতে गाइस। हम लोग এখন जा रहे हैं অন্য জায়গায়, এখানে কারণ মাছ পাচ্ছি না দেখ सकते हो। আর এই যে টাটা নিয়ে এসে কোনো টাটার কামই করতে পারে না। ওকে গাইস অন্য জায়গায় দেখনা। আর একটা পুকুর বন জঙ্গল পাড়ি দিয়ে যাচ্ছে আমরা সামনের দিকে দেখ सकते हो गाइस। गाइस देख सकते हो सामने नदी है, তার পারলেও গাইস এমনি এমনি বলে সরবে এই ভেলাটা বানাই কিন্তু আছে গাছ আছে সামনে বৃষ্টি পড়বে গাইস। আর সামনে का नज़ारा माछ धरार জন্য দাঁড়িয়ে আছি, এই যে এখানে মাছ ধর रहे हैं। এখানে फिलहाल কোনো माछ नहीं है देख सकते हो पिछले अभी के लिए गाइस देख सकते हो। आप लोग क्या कर रहे हैं की भाई किसी रे के डी से गाइस ये मारा है। और ভিডিও কিন্তু गाइस রেকর্ড হয়নি প্রথমও गाइस क्या है वो কোন যাইছিল এই দোকানে বাচ্চার সাথে কুটি কুটি কি মারলি তুই? হ্যাঁ দিলাম হয়ে গেল বেকার বেকার বাইঙ্গি দেখেন गाइस। इधर बात तो करे गाइस फिलहाल माछ तो देख सकते हो एक मिल गया है गाइस। আরেকটা পাশে পড়ে গেল ওরে এই বড় ও সিওগান পিক্স বান কিছু কই দে শালা পাগল যা কত বড় ছিল এটি বড় ছিল ও গাইস এটি কিন্তু লিটারি অনেক বড় মাছ ছিল পড়ে গেছে কবর ভিডিও হতো। লাফ মারলে এই জায়গায় হয় কেন খোঁজ এখানে লাফ মারলো বড়টা এতখানি একটা মাল কবন দেখতা গাইস। ভিডিও অন করার আগে আগে মাছ হারা যাচ্ছে, অন করতে যাবো আর সেখানে দেখাত দিছে আর মাছ পড়ে গেছে। লল কি করছে দেখি सकते ওয়া ওয়া कर रहा है। আর ওইদিকে মাছ ধরছে ইজি, কি সুন্দর একটা মাছ গাইস, মানে ফিলহাল পা গেল না, মানে এক কথা বলা যায় আবার মারছে গাইস। এখান থেকে পানি পড়ছে বন্যা আর জানি না গাইস, দেখেন কি সুন্দর লাগছে गाइस। फिलहाल के लिए आप लोग तो जानते हो गाइस मैं कैसा ब्लॉग बना रहा हूँ गाइस। আর আমাদের হাত থেকে কিন্তু একটা মাছ কিন্তু মানে পড়ে গেল দেখি सकते একটা ইজিলি মাছ, মানে বেটা ধরতেই পারে না, হাত থেকে ফটাক করে বাড়া যায় এভাবে। সে মানে ওইদিককার মাছ ওর স্বামী মানে ঘটঘট করে খেতে এসেছিল, আর ও কিন্তু ঘটঘট করে এভাবে সালা মারেছে আর ঘটঘট করে ধরে ফেলেছে, কিন্তু পারলো না গাইস। এটি হচ্ছে ওর সমস্যা। আর এদিকার ওয়েদার দেখি सकते हो गाइस। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर हमारे पैसे फ्लावर को अरे देखा को गाइस बास्ता देख सकते हैं गाइस। এই ভিডিওটাই আমরা দেখবো হচ্ছে 2030 সালে। ওকে গাইস देखना फिलहाल अभी का लुक तो देख सकते हो। দেখছেন সব এই যে পাগল ছাপ করেছে মাছ ধরার জন্য। মার কি বানায় না রে আন্দাকে একে ওরে গাইস দেখ सकते মানে ভিডিও করার পর সব দেখা আছে দুইটি পাইছে কি এটা হ্যাঁ ট্রেনের বাচ্চা ওরে ভাই
গাইজ আপনি ভিডিও দেখাতে পারছি না, আমাদের মাছ পাবে না, তাই জন্য দেখ মাছ পাই গেল। গাইজ এগুলা কেটে আমরা ভেলা বানাবো, ওই যে ওখানে মেলা পানি দেখলেন না, ওখানে নিয়ে যাবো। ওকে গাইজ काटा हो जाएगा। देखिए सकते हो फिलहाल मैं ये लेके जा रहा हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग बताना गाइज। এই সব কাজ খাটনি না, কারণ আমরা হচ্ছে শহরের ছেলে পেলে না, তো তাই জন্য খাটনি লাগে না আমাদের। দেখা যাক গাইজ উঠতে পারে নাকি, অনেক পিছলি এর গায়ে ও কিন্তু গাছ ভারী পিটলিছে, আর ওই যে মাছ ধরছে অলরেডি কিন্তু আমরা লেকে চলে এসেছি ফিলহাল के लिए देख सकते हो। আরো লাগবে পাগল তো একটা হয় কার একটা বাংলা যারা এই লাস্টে ধরবে, আমি একবার ধরেছি গাইস গাইস জোর আছে ধর एटुक वाला गाइस टाइम নিয়ে যেতে পারছে না ছেলে পেলেরা দেখছে। তো फिलहाल गाइस আরেকটা हो गया है, क्या कर रहा है हम नाम है देख सकते हो। हम কাজ সারা দিন কিন্তু কাজ করে যাচ্ছি মানে ভেলা বানানোর জন্য। আর देख सकते हो এই क्या ঢোকা रहा है গাইস। এখন দেখা যাক এ উঠি দেখ একজন গাইস, দুইটা হইছে আরো লাগবে পানি গাইস, আমার হোল পর্যন্ত পানি সাদা। ওরে সি ঠিক আছে এই অবস্থা দেখেন, প্যানম্যান কটক মানে, আর এর অবস্থা দেখেন সব এই পানির গাইস গোসল করছে, সেই মজা লাগছে। ডিজে বাজাইও রে এ সুরমা লাগাইছে তোমার মনের বাসি। ঢুকানো হচ্ছে মজা, এমনি ঢুকাচ্ছে এখন ঢুকছে না, তাও চেষ্টা করা হচ্ছে ভেলা বানানোর জন্য। এই দিকটা দেখি থাকতো এদিক বাড়ি মা শর্ট এতে উল্টা মার ধরে লাগা ছেলেরা বুদ্ধি আজ দেখছি গাইজ। এ ঢুক যাই বড় করি भाई अभी के लिए कासा है ये दिख देखी सकते हो कैसा लग रहा है। हाँ ये दिखे सामुडे सब গাইজ এখন নেমে দেখবো আমরা গাইজ গাইজ এ পানি মাইসনি ফোনে গে বাবা এ বুঝো ওটাই দেখ কিরা ভাসছে কি করছে গাইজ, সব কুকুর খেপা খেপেস। গাইজ এখন আমরা বাসার দিকে যাবো, এ ভাসছে না গাইজ, আমাদের ভেলা বানানো হচ্ছে না দেখি থাকতে লিটারেলি। এখন কিন্তু আমরা যাবো বাড়ির দিকে, ওকে দেখা যাবে না আসছে কিন্তু কি সুন্দর লাগছে গাইজ এদিককার ওয়েদার। গাইজ এখন লিটারেলি গাইজ এখন আমরা বাড়ির দিকে যাবো, এদিক গর্ত আমাদের কাজ শেষ গাইজ। এ আই রোল ও গাইজ একটা মাছ পেয়েছিলাম, মাছটা দেখাই দি দাঁড়ান তো মাছ দেখি গাইজ। ভাবেন না যে এই মাছ আমরা খাবো, এই মাছ কিন্তু আমরা খাবো না গাইজ। তো এখন আমরা বাড়ির দিকে যাবো। ওকে গাইজ ভিডিও বলে স্যান্ডেল ভাসতে ভাসতে দেখেন ওই যে সামনে কত দূর চলে গেছে, এই যে স্যান্ডেল देखी सकते हैं जो सैंडल আছে। फिलहाल अभी के लिए जा रहे हैं सैंडल आने के लिए। गाइस देख सकते हो हम लोग किंतु गोसल करके नमाज टमाज पढ़ के किंतु आ गया है ग्राउंड में। এখন फिलहाल क्या क्या करेंगे आप लोग देखना। ओके गाइस ये हम लोग आ गया है कहां पर देख सकते हो इसमें एक दे टावर ही लगा है। हां फिलहाल हम लोग कहां पर आ गया है देख सकते हो गाइस। ये क्या है गाइस हमारा किसमें है हाइड ऑफिशियल, ये पूरा आप लोग देख सकते हो गाइस। हमारा किसमें रोल एदिकाय रोल रोल गाइस এটা কি দেখি सकते हो। আর এটা লাইন উপর का বট গাছের ভিউটা দেখেন গাইস জাস্ট ওয়াও। এই শালিগুড়ি শালিতে বট গাছ কি গাছ এটি, এটা পাথর মেরে গাছ দেখ ফাটা গাইস। এখানে পাথর মেরেছিলাম 1900 পাথর মেরেছিলাম সালে এই পাথরটা আমরা কিন্তু মেরেছিলাম দেখতে सकते পাথর মেরেছিল সত্যি বুকা তো আমরা মারছি না ভিডিও কর गाइस। हमारा फिलहाल बीच में देख सकते हैं क्या है, इस साइड देखा गाइस এখানকার যে গাছের ভিউ ভিডিও ছাড়লেও ফর ইউ। আর গাইস এখানে আমরা বসবো এখন, এই সেই জায়গা গাইস এখানে এখন বসে থাকবো, কারণ আমরা ওই বাড়ি থেকে এসেছি, খালি এখানে একটু বসে থাকার জন্য এত এখানে ভাই। আর গাইস সামনে আছে সাপিয়া লোক गाइस साइकिल ए दे 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 जा जा गाइस देख सकते हो मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, इतना उसी टावर का नीचे में आप फिलहाल देख सकते हो आप लोग। और ये का जो नज़ारा है गाइस जस्ट वाओ। और এখানে একটা বট গাছ है यहाँ पर
लुलू गाइस हमारा सामने एक सील है ওই যে গাইস হাক দে গাইস এই যে যারা এই যে ये गाइस এটা क्या है गाइस ईगोल बाइंसो गाइस वो इधर के लिए मैंने हाक देगा हम तो यहाँ पर शुई आसी लुलू गाइस फिलहाल अभी के लेकिन तो आजान दे रहा है आप लोग देख ही सकते हो और मैं तो यहाँ पर बैठे हूँ देखो फिलहाल मैं तो घूम पा रहा हूँ देख ही सकते हो সবুজ হলে কি হবে কান্না সবুজ আর লাল একসাথে गाइस मैं तो यहाँ पर घूम पा रहा हूँ आराम से কি করে জ্বলে এটা ওই যখন সুইচ দেখ না এটা দিয়ে चालू করে और ये लोग तो गाइस विज्ञानीगिरी कर रहा है ट्रेनर है इस फिलहाल में अभी के भी रिएक्शन टेस्ट सेकंड कैसे गाइस आप लोगों को 10 दिखाऊंगा वो ये व्यू गाइस मिस कर ना गाइस आप लोगों को 10 दिखाऊंगा ओके गाइस ये रकम की रिएक्शन হবে আমি শুই থাকবো এই দেখ আমি এরকম শুই থাকবো আমাকে কেউ পাগল বলতে পারবে না দেখে भाई लोग पागल हो गए गाइस लुकाल असते देखछे ना ना गाइस आप लोग को मानुर्जुन को दिखाएंगे कैसा लग रहा है ओके गाइस गाइस आप लोगों को फिलहाल 10 देखा था ओके गाइस इतना भी लगेगा ध्यान ध्यान आस्ते दस गाइस फिलहाल अभी के लिए 10 पात मारेगा आप लोग देखना गाइस जूम नॉट गाइस फिलहाल फोटो देखें आप लोग कैसा लग रहा है दिन का नजारा गाइस সবাই পোজ দিচ্ছে এই সবাই गाइस सब बुढ़ो बुढ़ो लोगरा गया गाइस देख सकते हो फिलहाल एकटाও प्याज नहीं है सब चला गया ये जे साइड से सब चला गया और हम लोग यहाँ पर डरी है और एक गुत्ता गाइस এমনি হাগে আর ওখানে নাচ খাচ্ছে লাইভ আমি এখানে কত এখানে না তুই ওদের টিহাপতি যায় তুই আগে মুটি দেখিস এখানে টিহাপতি যায় गाइस फिलहाल কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল আমাদের এখানে বসে থাকা হ্যাঁ কেন রে गाइस हम लोग फिलहाल अभी के अभी खा पा रहे देख सकते हो मेरे पीछे कौन है ओके गाइस और फिलहाल गाइस এখান থেকে যাব এখন আমার সামনে आप लोग देखना ओके गाइस নাই সিং জিনিস अवेलेबल রাস্তায় পড়ে থাকে দেখেন গাইস মানে কোনো লোক নাই এ হাত দিস নি রোহান গাইস বন্ধ হয়ে পড়ে আছে কিন্তু এই জায়গাটাই আমাদের এলাকায় अवेलेबल পড়ে থাকে বুঝছেন আপনাদের কি আছে फिलहाल আমি এখানে একটা হুলি মারবো দেখ না ধর ভালো করে এ যাস নে बाय बाय